یه مسافری میمونه که مثلا از یه راه دوری میخواد بیاد، خب همه بالاخره فعالیت میکنن، میخوان یه جوری به نحو احسن ازش پذیرایی کنن و اینا. بزرگترین عید بخوام بگیم، بزرگترین جشن رو بگیریم، بعد نیمه شبان بگیریم. این روز عزیزیه. This is God's eternal plan, and Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with save us, King of kings and Lord.
Mr. President, another student asks, Iranian women are now denied basic human rights and your government has imposed draconian punishments, including execution, on Iranian citizens who are homosexuals. Why are you doing those things? مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم. We don't have homosexuals like در in your کشور ما چنین country. چیزی وجود نداره. We don't have that in our country. در ایران این چیزا وجود در ایران In چنین Iran, چیزی اصلا وجود we خارجی do نداره. not ما have نمی‌دونیم this چه کسی به phenomenon. شما I don't know حرف who's زده. told you that we have اما it. درباره Anush, a 20-year-old male, is considering having a sex change operation. He was recently pressurized into leaving school because of his feminine behavior and appearance. Ali is Anush's boyfriend. They've been seeing each other for a little over a year. شما اگه همین الان تو خیابون راه میری و دوستان ببینی تو خیابون اگه باش راه بری یعنی نصف که چه هست 90% این مردم برمیگردن صحبت میکنن یعنی به اینه میشنوی خودت که این هم جنس بازه فلان اینجوریه. فکر کنیم بعد از عمل راحت‌تر میشه 100%. چطور؟ ولی خب الان که به عنوان یه دونه با لباس دخترانه میاد بیرون و ظاهر دخترانه داره بهتر میتونم به خودم بقبولونم که یه دختره یا